ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ନାଁ ଅଛି ବନ୍ଧୁ ମୁଦଲି ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ମହାସଂଘର ସଭାପତି। ଯାହା ବି ହଉ ଆଜି ଆମର ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଜାଣିକରି ଯେଉଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ ଆମର ମେମୋରାଣ୍ଡum ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ମେମୋରାଣ୍ଡum ଉପରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଯେ ସେ ମେମୋରାଣ୍ଡum ଉପରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆମର ଯାହା ବି 7 ଗୋଟି ମେମୋରାଣ୍ଡum ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ମେମୋରାଣ୍ଡum ଭିତରୁ ଆମର ପ୍ରାୟ ସବୁ ମେମୋରାଣ୍ଡumଟାକୁ ତ ଆମେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ସେବେ କଥା ରହିଲା ସାର୍, ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କଥା ରହିଲା ସେ କେତେଟା ମେମୋରାଣ୍ଡum ଉପରେ ବା ଦାବି ଉପରେ ଫୁଲଫିଲ୍ କଲେ ସେଟା ତାଙ୍କର ଉପରେ ରହିଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଦେଇଛୁ। ଯାହା ବି ଏ ଜন্য ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ ସରକାର ହିଁ କରିବେ। जे राखालगुड़ा गाँव जड़े वयस्क महिला आदिवासी महिला जो जघन्य भाव में हत्याकांड होती मालकानगिरी बंगाली समाज कौन व्यक्ति टोटाल जिले कौन बंगाली माने या समर्थन करूना घृण निंदा जनाऊँगी। आमे चाहूँ यह जो जघन्य हत्याकांड पछरे जी भी अच्छा से बंगाली हूँ आदिवासी हूँ जी भी हूँ अति सत्तर इनक्वारी कर दोषी को सामना को आना जाऊ एवं मीडिया रे ताकू प्रकाश करा जाऊ। डिमांड आमर थिला से जो जघन्य हत्याकांड को केंद्र करी जो 7 तारिख दिन जो पोड़ाजला है एमबी 26 नंबर गाँव उपर जो रायट होती एवं रायट होती गाँ को जी अधा पंतारिया भाव में क्षतिग्रस्त करा जायथिला। ता पर दिन 8 तारिख दिन पुणी गाँ को पूरा गोटे मशाणी रूप में तैयारी करा जायछि। या पछरे डायरेक्टली एवं इनडायरेक्टली जो माने भी इन्वॉल्व अछंती सेमाने को इनक्वारी करी आईन परिसरभुक्त करी ठीक भाव में तदंत करा जाऊ। प्रशासन को आम निवेदन कलु आपण मैंने या देखिकी गोटे तदंत ये रिपोर्ट करी समस्त गाँव वाला को बीज धान ये जिना को प्रोवाइड करूँ।